खाली बारा मा नांनाय रेगा मा तांनाय बुरा बुरि बाता हेके चाकरी मा नांनाय ने एक सवाल पूछना जातो कल भी नौकरी कर कोई गरम जरी जॉब माने दफा दे मथामा का छगादी जॉब खाई दफा दे मथामा खा माने मा खा जॉब माने के दफा मथामा या तांग हांके हांतोना बागै औ मा खायने बो दफानो सतेनो जुबाय दं खायसि मा दंनाय चिनि जॉब मा दंनाय चिनि दफानि बिसिंगो किन्तु ओ जॉब माने र आं रिक्वेस्ट खायो जरा चाकरी खाय तने र ओनली वागभान सेरसा 300 किलो दंगो अपना सेक्रिफाइस खाये दफान बागै रां गान खायनि थांगे एभ्री मानो बसे जिन दफा चन साकामो सारा तिप्रा सरसिन चाकरी खाय दंगो मानो 100 टाकाया वागभान सेरसा से सेक्रिफाइस खायमेया व्हाई क्यों किस लिए तामनि बागै सेक्रिफाइस खायमेया बुखुगो सिबि साइ दंगो दफाना हामजागो सेक्रिफाइस गरै सुरु मानानो जुगो लुप लाला अमनो जों सेक्रिफाइस दाबो खायदियाखौ बन बागैनो जों सिक्ला वाइटिएफ युथ जों अ 2023 जों सेक्रिफाइस खायमा फंनाय बन बागैनो नरक अमता हे ताकलायदि सुरु दाबो जों एभ्री पीसी एभ्री प्लीज थांना नांनाय जों दिनै गेरेर पिपलनि खरा गेरेर पिपलनि जों खराना जों थांनांनाय अरां मोबाइल दंगै नगा दंगै हेलो हेलो हमाबाय कुनु गैया डाइरेक्ट ग्राउंड थाङै नक लगो थाङै जों गेरेर पिपलनि जों माखा तामंनाय गेरेर पिपलनि जों माखा तामंनाय बुबाग्रा ताङै मकल मुख दिन कलाय बुबाग्रा लाख लाख रां खरस खायै दिनै एडिसि सरकार सामति फैका तिप्रा मथ आरो जागा फा मुख्यमंत्री चाहिँ त चिनि तिप्रासा डेपुटी सीएम साबो चिनि तिप्रासा ईएम साबो चिनि तिप्रासा बुबाग्रा चारचा खा बचाया हिंगे जों साइमनो जागाव लाख लाख खरस खायबानि आंसि सीएम आना मु जोंै साइबामले ना अन्थाय बगैनो बुबाग्रा जों बार साइ दङ आं मुख्यमंत्री जानानै बागैया आं एमएलए मन्त्री जानानै बागैया सुदु आं तामनि बागै only on दफानो थांनानै बागै गेरेर पिपलनि जों दुइ फैनाय बागैसे आं अबसामो दिनै बचाबाया नंबाया টাকা পয়সা অভাব নেই বুবাগ্রা কিন্তু কার জন্য এই পয়সা তিনি খরচ করছেন সাবনি বাগৈ আমাদের জন্য কার জন্য আমাদের তিপ্রাসা অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য কার জন্য রিয়াং দেওমা জমাতে হাল্লা রূপিনী কলয় চাকমা মগ তিনি 19টা জাতি তিপ্রাসার জন্য তিনি এই কাজ করে চলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে কোন জায়গায় নুখা ছাতি যে বুবাগ্রাকে সেক্রিফাইস খাই তিনি দंनाय প্রত্যেকটা হাতে একটি লাঠি সেই বাসের তিনি টুকরা দুই টুকরা করে দিয়ে দেয় তার মানে একটি লাঠা টুকরা খাই গেছে সবাই রেখা বড় বুফু ছাড়াও এই পরে বুফাতেও সাকা আবার বলে বাবা এখন 19টা লাঠাকে তোমরা সবাই আমরা দাও আমি একটা দাও করি বান্ডি খাকা বলে একটা খাবই এখন সবার হাতে তুমি বাংলা প্রথমে তার বড় বাড়ি দিয়েছে হে বাংতে পারছে না এবারে এই মেজর বাড়ি দিয়েছে হে তো বাংতে পারছে না এভাবে 19 জন পুত্রকে তিনি দিয়েছে একজন তিনি বাংতে পারছে না বুঝুনি আম থেকে বড় খরচ করে সবাই মালিয়া হিঙ্গাকে যদি আমরা 19টা জাতি রিয়াং চাকমা মগ ত্রিপুরা হালাম লুপিনি সবাই যদি থানচা হয় তবে কেউ আমাদের পারবো না আমরা টুকরা করতে পারবো না বন্ধুগণ এইভাবে তিনি তার পুত্র শক্ত করার জন্য উদাহরণটা আপনাদের বলছি যদি আমরা 19টা জাতি যদি এক হয় তিনি আমরা কেউ আপনাদের পারতো না বন বাগিন তাকুয়া ওয়ানসুনাইদি जो 19টা জাতি जों থেকে যদি ইউ ত্রিপুরা যা বল হাইসিপু বসিমিসি সিমিনাই তকা ত্রিপুরা নালাই তকা ও দেরমা সাকা ও দেরমা সিমিসি নাই তকা নিরিয়াং সাকা ওরিয়াং সাকা ও ইয়াং সিমিসি এমেলা নাই তকা বলে যিনি ত্রিপুরা মাস মাইয়াং তকা ও চাকমারা সাকা চাকমারা কইতাছে চাকমা সব পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান লইছে মেম্বারও লইছে সেন্ট্রাল তারা পোস্ট দিছে আমরা এভাবে হিংসা করাইতে তৈরি করে এবং আমাদের মাথার মধ্যে ভাইরাস এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে এটাকে আমরা যুবকরা পরিষ্কার করতে হইব আবাবে আমি অনুরোধ করব আপনারা এভরি বিসিতে যান এভরি প্লিসে গিয়ে ছাড়া আপনারা যখন গ্যারান্টি প্ল্যানের জন্য ম্যাপ নাই হুক নাই তাহলে আপনারা যে ভারতের প্রথমে আর্টিকেল 3 তে আপনি পড়ে দেখেন এখানে কি লেখা আছে আমি আপনাদের পরিষ্কার একটু বলি ও আর্টিকেল 3 কোন ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্টই সিগনেচার দাঙ্গিয়া আর্টিকেল 3 লেখা আছে পরিষ্কারভাবে কোন বাউন্ডারি ছোট থেকে বড় করতে পারে বড় থেকে ছোটও করতে পারে
এটা হচ্ছে ভারতের পবিত্র আর্টিকেল 3 এর সংবিধান। এবং দ্বিতীয়ত তার নাম আমার তপন জায়গাতে স্বপ্ন লিখতে পারে। এটা হচ্ছে আমার কথা না, যে সংবিধানের কথা। সংবিধান হচ্ছে ভারতের পবিত্র সংবিধান, সব তিনি লোক সেই সংবিধান থাকে বলে তো তিনি কেস কাতরা সবকিছু হয়। তাহলে আমরা বিশ্বাস একটাই, আমরা ভারতের পবিত্র সংবিধানকে বিশ্বাস করি। সেই জন্য আমাদের গ্রেড ত্রিপুরা আমরা হবে, আমাদের এই স্বপ্নটা বাস্তবে হবে এবং গ্রেড ত্রিপুরার স্বপ্ন পূরণ হবে। এটা আপনার কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু আমরা কি হতে হবে, খানচা হতে হবে। চিনি হাত ওখানে নারনা বাগে তুই দুলি ফাইজাক চিনি রাজবংশী অবাহানা কামাই থামান তুই ফাইনে বাগে जों दिल्ली अभियान खायनाय साबो खायनाय जोंनि फायनाय बसंनि बागै जोंनि बोसाबो दै जेनेरेसन साबो खायनाय दिनै नों खालाया आं नगो सामुं दङ होनै आंनि नगो आगा सामुं दङ बिनबो सामुं दङ होननागे जोंनि ग्रेटिफाइनि बागै साबो सामुं खायनाय जोंनि बोसारा फाय जेन प्रश्न खायनाय আমাদের ভবিষ্যৎ এবং जोंनि बोसारा আমাদের नेक्स्ट जेनेरेशन যদি এই বসে বাবা আপনারা যখন যুবক ছিল তখন আপনারা আমাদের জাতির জন্য কি কাজ করছেন, তখন আপনি যদি আমরা সবাই আমাদের বংশ অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য কোনো কিছু কাজ করতে না পারি, এখনো করি না করি, তাহলে আমরা কোনো উত্তর দেব জবাব দেবার কোনো সুযোগ নেই। লজ্জা হওয়া দরকার সময় আমরা বলবেন তাফুগ্র অঞ্চলে চিনিবো সারা जों प्रफेसर जों तोरि बांला বলবে जों दाबो सिख्ला दंसा जोंनि सागाव थै दंसा फान दंसा दिल्ली अभियान जों गोलैना लांनाय बनि बागैनो एभ्रि डिसि जोंनि जत कलवान जोंनि युद्ध जत खरसा आंनि लिडार मा होननाय अरे दिनै तपनदेर मासि लिडार माया सुइसमि लिडार माया दिनै जत लिडार मांनाय दिनै समरजित बसेन्टर मानो मेबी आं सिनि सेनाल सेक्रेटारि मानो पोस्ट नट इम्पोर्टेंट पोजिशन नट इम्पोर्टेंट एमएलए मिनिस्टर इम्पोर्टेंट या 72 ईयर भाइयों बहनों 72 ईयर ये नेशनल पार्टी लोग हमको पोस्ट पोजीशन सब कुछ हमको लालच में हमरा जाति को हम लोग भेज दिया बोल बागिनो अमताय लालच में जों दाव बाकी নাই বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশের কাম খায় যারা বাংলাদেশে আমরা কি করছে আমাদেরকে লোক টাকা পয়সা পোস্ট পজিশন সবগুলো আপনার কি দরকার টাকা দরকার টাকা দিয়েছে কিন্তু এই টাকার পিছনে আমাদের জেনারেশন বংশকে তিনি আমরা বিক্রি করে দিয়েছি সেজন্য তিনি 72 বছরে আমরা আমাদের যে মাটিগুলি যে আমার চিনি হা অবশ্যই কমাই থাকা বলবে চিনি হা से रखा इसलिए हमारा हा सिना गया बोल बगे ताते भुकसं वानसु दिचिनि सिक्ला र जोंसे भविष्य बुबाग्रा बार-बार मेसेज खाइ दङ बुबाग्रा बार-बार साइ दङ चिनि सिक्ला से चिनि भविष्य तार माने बुबाग्रा बार-बार मेसेज खाइ दङ चिनि सिक्ला चिनि भविष्य आबगै दिल्ली अभियान जोंनि कामिं अक्टोबर जों थांनांनाय थांनायनि बागै जों जत तियार मा दंनाय तियार भागे मा दंनाय যদি চিনি প্রাইমারি কমিটি খাজা করে গ্রাস লেভেল যদি প্রাইমারি কমিটি আমরা নেই যদি প্রাইমারি কমিটি যদি ঠিক না থাকে আমরা গ্রেড ত্রিপুরা হবে না বন্ধুগণ সেজন্য এভরি ডিসি তিনি যারা যেগুলি প্রাইমারি কমিটি এখনো গঠন করা হয়নি সেগুলি আমি অনুরোধ করব অতি তাড়াতাড়ি সেগুলি তৈরি করো এবং বি লোকলাং সানামো সঙ্গ যদি তিনি গ্রাস লেভেল যদি রাজনী আজকে গোপাল ত্রিপুরা ফেডারেশন তিনি প্রথম কোনো ত্রিপুরা মাথা নয় কোনো টিডাব্লিউএফ নয় কোনো ওমেন ফেডারেশন নয় কোনো এমপ্লয়িজেশন নয় অনলি ফর দ্য ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন তিনি প্রথম সেন্ট্রাল কমিটি ডিক্লেয়ার করছে কেন তিনি ইউথকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি বুবাগরা দেখছে এবং বুবাগরাকে ইউথকে তিনি কিভাবে ইউথ এগিয়ে আমাদের নেক্সট জেনারেশন রক্ষা করতে পারি সেজন্য আপনার ইউথরা আমরা সবাই ক্লিয়ার থাকতে হবে সেজন্য বুবাগরা বারবার মেসেজ করছে আমরা থানসার মধ্যে আমরা কাজ করতে হবে ये नेशनल पार्टी लोग हमको रियांग के नाम पे बाता है देवरमा के नाम पे बातें है कभी रियांग और त्रिपुरा जमात लड़ाता है झगड़ा कराता है हिंसा फैलाता है फायदा किसका होता है फायदा किसका होता है सिर्फ बांग्लादेश में फायदा होता है हमको कुछ फायदा हुआ हाँ एक चीज फायदा हुआ क्या फायदा हुआ हमारा हाथ छिना गया हमारा जमीन चला गया यही हमारा फायदा हुआ इससे किसका नुकसान हुआ हमारा नुकसान हुआ उन लोगों का क्या हुआ फायदा हुआ अगर हम भी इस अभी भी 2023 के पहले इस पोस्ट पोजीशन सेक्रीफाइस नहीं किया कभी एमएलए के पीछे रैंक के पीछे कभी मिनिस्टर के पीछे प्रेसिडेंट के पीछे चेयरमैन के पीछे हम लोग अभी भागते रहा तो हमारा हाथ शेष में चला जाएगा हम लोग कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ खत्म हो जाएगा इसलिए मैं आप यूथ को सबको अनुरोध करता हूँ
हमको सेक्रीफाइस करना होगा। लास्ट सेक्रीफाइस, लास्ट फाइट 2023 हमको करना होगा। आप लोग क्या तैयार है? आप लोग क्या तैयार है? आप लोग क्या तैयार है? इसलिए हम लोग यूथ एक साथ होकर कभी किसी के खिलाफ ना बोलकर एक दूसरे प्यार का रखकर प्यार में हम लोग आगे बढ़ना होगा। वो बकरा हमको क्या बोला? राजबाड़ी में बोकरा सिर्फ बोला माइनस करने का नहीं, जोड़ने का, प्लस करने का। अभी हम यूथ अपन देर में बोला सूर्य खराब है, सूर्य ने बोला उम्र खराब है, ये कभी प्लस होगा? नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। फायदा किसका होगा? फायदा उन लोगों का होगा। नेशनल पार्टी ने 72 साल 72 साल में नेशनल पार्टी हमको क्या दिया? क्या मिला हमको? सिर्फ रबार्ट बेनिफिशियरी, घर देगा वगैरह वगैरह। ये लालच में हम लोग को हमारा वोट को हम लोग बेच दिया। लेकिन लास्ट फाइट 2020 में हम लोग ठांचा होकर कभी रियांग देरमा जमता ना बोलकर दीप्रसा एक साथ होकर हम लोग क्या करना होगा? 2023 में फाइट करना होगा। किसके साथ? कोई किसके साथ नहीं, सिर्फ हमारा अस्तित्व रक्षा करने के लिए हम लोग 2023 में एक साथ होकर हम यूथ हम 2023 में कोलबुक सब डिवीजन में दिखाना चाहिए। हम लोग को ठांचा है 2023 में हम इस एसटी कॉन्स्टिट्यूशन हम जीत के बुबर और गिफ्ट हमको देना पड़ेगा। तो अपन अकेला नहीं होगा, हम सब एक साथ होकर ये करना होगा। अब हम ताकते भूख छम वन छुदे जों बापते बसो जों थालिर बागान, दाउ बागान, गय बागान, आं एमएलए माना मुचुङो, मिनिस्टार माना मुचुङो, चेयार माना मुचुङो, ए फाइदे नेशनल पार्टी न रांगरि नाय जों ता मानखा मुंसाव माया আমরা কিছু পাইনি তো जोंसाव माया बरबायनो प्लीज आं हामबाय लेबो जायो ओनलि 2023 जरा जों सेक्रिफाइस मा खायनाय तामनो राबार बागान, गय बागान, बेनिफिट जों